नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औरत के चेहरे के पर्दे के बारे में मुख्तलिफ़ उलमा की मुख्तलिफ़ राय है और इसमें काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ उलमाए कराम का कहना है कि औरत चेहरे और हाथों को नंगा कर सकती है, बाकी जिस्म का ढांपना ज़रूरी है। लेकिन कुछ उलमा का ये कहना है कि औरत का चेहरा का जो पर्दा है वो भी लाजिम है। अब इस हवाले से मुख्तलिफ़ उलमा की मुख्तलिफ़ राय हैं और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का आपको पता है कि वो फ़िरक़ों के इस इख्तलाफ में कम पड़ते हैं और बड़े ही तरीके के साथ अपना जवाब देते हैं अगर इस तरह की कोई बात हो जिसमें इख्तलाफ का पहलू निकलता हो। यही सवाल एक खातून ने किया चेहरे के पर्दे के बारे में। आइए डॉक्टर साहब ने उसका क्या जवाब दिया, पहले सुनते हैं, इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। इदरीस है। मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ और एक राइटर भी हूँ। बाजी थोड़ा आहिस्ता बोलें और ऊंचा बोलें, माइक की आवाज़ जो है ना थोड़ा सा शार्प आ रही है। मेरा नाम वजीहा इदरीस है। मैं एक राइटर हूँ और मास्टर्स की स्टूडेंट भी हूँ जी। मैंने तकरीबन 90 to 100 जो गर्ल्स थी उन्हें शरई पर्दा स्टार्ट करवाया, बट आजकल बहुत सी सिस्टर्स का बाजी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा आहिस्ता बोलें लेकिन ऊंची आवाज़ में बोलें, नई आवाज़ आ रही है। लेकिन बहुत सी सिस्टर्स एक क्वेश्चन रेज करती हैं कि जो पर्दा है वो चेहरे का नहीं। जिस तरह शेख फारिक ने भी हमें बताया था अपने लेक्चर में कि चेहरे और हाथों को औरत खुला रख सकती है। तो मेरा सवाल है, अगर चेहरे का पर्दा नहीं है मतलब खुला रख सकती है, तो मर्द और औरत के पर्दे में क्या फ़र्क है? बिकॉज जब औरत बाहर आएगी, चेहरे को खुला लेके आएगी, तो ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन भी होगी और फितना भी पैदा होगा। और इसके साथ मैं तिरमिज़ी की एक हदीस को कोट करती हूँ कि जिस तरह हज़रत मैमूना और उम्मे सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी, तो उतने में अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आए तो जो नबीने थे, तो इज़वाज ने पर्दा नहीं किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वजह दरियाफ्त की कि आपने पर्दा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने फरमाया कि ये तो नबीना है, ये तो हमें देख ही नहीं सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहन आपका सवाल सुन चुका हूं मैं। सवाल होना चाहिए 2 या 3 अल्फाज। मैं सवाल सुन चुका हूं आपका। आपका सवाल था कि चेहरे का पर्दा खवातीन के लिए फर्ज है क्या नहीं, और मैंने कह चुका हूं और शायद फारिक ने भी कहूँगा कि ये चेहरे का पर्दा इस्लाम में खवातीन के लिए फ़र्ज है कहने, इस पे उल्मा का इख्तिलाफ है और ये इख्तिलाफ कई सालों से आ रहा है। और आप मेरी कसर देखें तो उसमें डिटेल में मैंने कहा हूं। और कुरान की आयतें सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 और सूरह अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 59, ये दोनों उल्मा की राय पेश कर सकता हूं। आपस में है इख्तिलाफ, कई चीज पे इख्तिलाफ है, उस पर बहस करके फायदा क्या? आप समझे ना? तो कई उल्मा है, कई किताबें, हजारों किताबें इस पे लिखी गई, मैंने खुद पढ़ा हूं कई। तो इस पे इख्तिलाफ है, लेकिन हम मुसलमान को जब इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ पे एहतराम करना चाहिए। सारे उल्मा ये कहते हैं कि जो उल्मा कहते हैं कि जो उल्मा कहते हैं कि चेहरे का फर्ज है, वो ये भी कहते हैं कि जो लोग चेहरे का नकाब नहीं करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए, और जो लोग समझते हैं कि चेहरे का नकाब फर्ज नहीं है और जो लोग चेहरे का नकाब करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए। हमने कह चुका हूं कि मेरी बेटियों में से एक बेटी चेहरे का नकाब करती, एक बेटी नहीं करती। तो इस मौजू पे इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ कई सालों से आता है, तो उसके ऊपर क्या बहस करेंगे हम? अब तिरमिज़ी हदीस कोट कर तो मैं आपको 10 हदीस कोट कर सकता हूं, पूरी रात जाएंगी तो भी उसके ऊपर इख्तिलाफ है। शेख अलबानी की किताब है, शेख उतैमी की किताब है, बिन बाज की किताब है, कई उल्मा की किताब है अपनी जगह पे। आपको लगता है चेहरे का नकाब फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह करो, मैंने कब कहा कि मत करो? आप समझ रहे? जो लोग को लगता है कि चेहरे का नकाब फर्ज नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं बाकी हिजाब तो करो। अपने खवातीन तो हिजाब ही नहीं करते, सर खुला रखते, सिर को ढकते नहीं।
تو کم از کم اس کو تو آپ بولتے کہ چہرے کا نقاب نہیں ہوگا تو آدمی اور مرد میں فرق کیا ہے؟ یعنی آپ جانتے ہی نہیں شریعہ کو. آدمی کے لیے فرد ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کے. جی عورت اور آدمی میں فرق نہیں مطلب کیا؟ نعوذ باللہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ تو کیا عورت صرف اپنے ناف اور گھٹنے کو ڈھاکی سے ملے گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو بیسک علم نہیں ہے. اگر چہرے کا نقاب نہیں رہے گا تو آدمی مرد میں فرق نہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آدمی کو سر ڈھکنا فرض نہیں ہے، سنت ہے. کوئی بولتے سنت بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بحث کیا کرنے کا؟ اوپر کا شرٹ پہننا فرض نہیں ہے، پہن رہے. نہیں پہن تو کوئی بولنے سے حرام ہے. ناف سے لے کے گھٹنے تک فرض ہے. اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے مرد اور اوپر اس کا سینہ دکھتا ہے، جائز ہے. عورت تھوڑی کر سکتی وہ. تو اب کیسا بولیں کہ عورت اور مرد میں فرق نہیں؟ اب کیا بات کر رہی ہے بہن؟ اسی لیے ہم مسلمان کو ایک دوسرے پہ احترام کرنا چاہیے. میں ہی صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں. میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. یہ میں ہی صحیح ہوں پرابلم ہے. ترمذی کی حدیث کوٹ کر کے میں بخاری کی کروں گا، صحیح مسلم کی کروں گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر سمجھتے فرض ہے تو آپ کرو. کون آپ کو روک رہا ہے؟ اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چہرے کا نقاب حرام ہے. یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے نا. تو آپ کرو، اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم اس اختلاف کو ایسے پیمانے پہ لے جائے کہ آپس میں بحث کرے، جھگڑا کرے، کتنے چیزیں. اسی لیے ہمیں وی شوڈ نو ہاؤ ٹو اگری ٹو ڈس ایگری. اگری ٹو ڈس ایگری. ہم یہ بھی مانے کس طریقے سے اختلاف کو ہم آپس میں اچھے سے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے بڑے ہی اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیا کہ اگر ہم چہرے کا پردہ کرتے ہیں تو یہ کوئی بری چیز تو ہے نہیں، حرام تو ہے نہیں. کہیں گے کہ فلاں عورت نے جسم کے ساتھ چہرہ کیوں ڈھانپا؟ ٹھیک ہے، جو اپنے چہرے کو ڈھانپنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چہرے کو ڈھانپتے ہیں تو جو نہ ڈھانپنے والے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. اور جو عورتیں چہرے کو نہیں ڈھانپتی ہیں وہ چہرہ ڈھانپنے والی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. اور کیونکہ مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں، اس لیے سب سے پہلے ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے جو قرآن نے ہمیں واضح طور پر بتائی ہے. قرآن میں عورت کو اپنا جسم ڈھانپنے اور اپنی نظروں کو، نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو چہرے کو ڈھانپیں یا نہ ڈھانپیں اس میں تو علماء کا اختلاف ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ چہرے کو ڈھانپیں، یہ اور اچھی بات ہے. لیکن اپنی نظروں کو نیچا رکھنا جو ہے وہ ہمیں قرآن میں مرد اور عورت دونوں پر لازم قرار دیا ہے، یہ فرض میں شامل ہے. تو اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. باقی ڈاکٹر صاحب نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا، آپ نے سنا. ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.